Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, so far kita dah belajar macam mana nak entry menggunakan supply zone. Kita dah belajar drop base drop ataupun rally base drop yang mana lebih kuat. Kita dah tahu drop base drop lebih kuat, rally base rally pun lebih kuat. So, kesimpulannya bila you trade SND, you still kena follow trend. Follow trend untuk you selamat. Continuation trend, bila trend tengah turun, kita cari sell di drop base drop. Maksudnya sell at supply zone. Sell at supply zone yang mana? Sell at supply zone yang break significant support. Kalau saya lukis kat sini, katakanlah price tengah turun macam ni. Price turun, lalu let's suppose dia buat dua support lah. Dia buat dua support, that mean dia buat significant support. Suddenly price break ke bawah. Okay, price break bawah. Dekat sini kita tandakan dia punya significant support. Apa yang you cari adalah untuk validkan entry you sell nanti adalah kita mencari drop base drop di kawasan sini. Masa dia break di significant support. Ini yang kita cari. Okay, drop base drop yang break significant support. So apa kita buat adalah kita marking zone drop base drop kita. Make sure dia sama baris. Kalau dia tak sama baris, dia tak cantik risiko. So apa kita buat adalah tunggu. Kita tunggu price datang. Bila price datang balik, barulah kita sell di, and then tipikan di bawah demand zone di sini sudah memadai. Okay, sudah memadai. Alright. Now, sell cari supply zone drop base drop yang break significant support. This is your significant support. This is your drop base drop. Alright. Buy, cari demand zone rally base rally yang break significant resistance. In this case saya banyak buat contoh sell sajalah. Okay, kadang-kadang ada setup nanti you tengok video yang di mana rally base rally break significant resistance dan boleh buy kat situ. Okay, target di demand zone. Okey, ini adalah untuk continuation trend, lebih selamat walaupun setup jarang keluar tapi sangat-sangat selamat. Let's suppose price turun bawah memang dah confirm downtrend. So apa you buy lah, just follow the trend. Kalau you nak lawan trend tak ada masalah. Kita kena guna QM. Kita dah belajar dekat support resistance. So kita guna QM, Quasimodo. Okey. So Quasimodo ni kalau saya lukis balik dia lebih kurang macam ni. Katakanlah price naik high, low, higher high, and suddenly price buat lower low. So supply zone dekat mana yang kita nak tengok? Kita nak tengok supply zone yang berada di sini. Dia sama baris dengan QM level. Kita nak cari QM supply zone di sini. Kita nak cari sama juga drop base drop. Sebab drop base drop dia sangat kuat, kita dah belajar. So bila price datang sini kita akan sell supaya price terjun ke bawah. Okey. Sebagai contoh kita ambil di GBP New Zealand Daily. Price naik ke atas di sini buat high low, higher high, suddenly price drop buat lower low, very big, heavy. So this is your QM level. High low, higher high, lower low. So this is your QM level. Okey, ni okey. And then price naik atas. Dekat sini tengok price naik atas, ni atas. Dia apa dia buat? Dia kejar QM level kita. Sebelum tu kita marking QM level kita. Kita ada doji kat sini, kita jadikan dia sebagai, kalau tukar kepada H4, kita ada tak drop base drop ataupun supply zone dalam ni? Yes, you ada drop base drop kat sini. Ambil yang atas, kepala atas ni you punya supply zone. So this is your supply zone. Okay. Nanti bab advance kita akan belajar dekat supply zone drop base drop ni you akan jumpa drop base rally base drop, which is dipanggil decision point. Bab decision point nanti you akan belajar. Itu sama konsep tapi untuk sharpkan entry ataupun untuk validkan entry. Bahawa masa sekarang kita ada supply zone. Ni rally base drop. Rally base drop di dalam drop base drop. Dia just a matter of time frame saja. You tukar daily dia jadi drop base drop. Drop base drop. Okay. Tetapi bila you tukar time frame kecil H4 ataupun satu time frame di bawahnya, dia jadi drop. Sini drop base rally. Di sini price naik rally base drop. Itu penting. Tempat-tempat ni penting. So dekat sini, masa ni lah kita nak lawan trend. Price tengah naik laju. Kau berani tak berani nak lawan trend? Trend tengah up ni bang. Ni up. Laju. Dia naik laju tum. Masa tu lah kita pancung sell. Lepas tu dia cepat-cepat terkejun. Gila. Inilah rahsia untuk entry pucuk. And then price pergi jauh ke bawah. Terjun. Masa ni dah jadi support become resistance. Support become resistant. You ada support, base resistant. Kat sini you ada support,
Ni masih fresh lagi ni, masih anak dara lagi ni. Support base resistance. So bagi signal lah. Bagi signal tak tahu valid sampai bila. Kalau dah langgar saya tak tahu. So you ada support, you ada double maru. Double maru ni drop base drop, you tukar kepada H4. Dia jadi apa? Sama juga. Dia ada supply zone. So dekat sini lah nanti bila price naik kat sini kita akan standby untuk sell. Sambung continuation trend. Okay. So dekat sini tadi yang kita masuk, ini QM level, agak risiko, memang agak risiko untuk you entry sebab price mungkin boleh naik atas. Sebab sekarang masa price menuju tu, price tengah laju dia naik atas, lawan trend. Tapi you kena berani. You kena berani, bukan berani semua tempat, berani dekat QM level saja, jangan semua-semua tempat. So ini dipanggil lawan trend, okay. And then price turun bawah. So you ada QM level. Ada banyak contoh nanti bab QM. Kita akan lebih detail lagi, belajar lebih detail macam mana nak validkan kita punya QM. You akan belajar apa itu QM quick retest, you akan belajar apa itu QM late retest, and then you akan belajar fake out. Bila you ada QM late retest, you kena validkan dengan fake out, you kena validkan dengan CP, you kena validkan dengan compression. Okay, nanti bab selepas bab fake out, kita akan belajar bab compression. Compression berlaku macam ni. Contohnya bila you punya demand zone drop base rally kena cocok, drop base rally kena cocok, lalas you punya demand kosong. Bila demand kosong maka price akan senang untuk terjun. Okey, buat masa sekarang ini saja yang kita belajar. Buat SND paling simple, paling selamat nak entry continuation. Continuation dekat sini. Cari significant support, cari drop base drop. Okey, and then price terjun. So nanti bab Kingnya bab ni master, nanti you akan betul-betul dapat entry sharp kat sini. Macam mana nak validkan benda lah ni, nak entry sharp. This is the best about King. Sebab King sendiri pun drop base drop tu sendiri ada banyak jenis. Nanti you pun tak faham. So saya dah simplifykan semua. King ada 3 jenis, and then ada hidden King, ada macam-macam King. So jangan terus-terus saja. So you kena fahamkan konsep dulu. Ini tempat kita entry untuk sell. Don't forget, cari supply zone, drop base drop yang break significant support. Sebab kita dah tengok tadi, contoh drop base drop dia sangat kuat. Susah price nak tembus. Sometimes dia 2 kali, sometimes dia 3 kali. So bila you entry kat situ, stop loss stay je kat atas. Jangan move. Sebab stop loss you tak besar, 15 pip. Stay there, don't move. Okay. Dan untuk Quasimodo ni, kita sell dekat sini. Dekat QM level ni, dekat sini mesti ada supply zone, drop base drop. Sama saja. Okay. I think that's it tentang video supply demand. Saya tak boleh nak cerita lebih-lebih, tapi ikut pengalaman saya lah, memang nak selamat carilah supply zone, drop base drop yang break significant support untuk sell, ataupun untuk buy carilah demand zone, rally base rally yang break significant resistance. Okay, kembali video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.